الزيارة تأتي في إطار تواصلنا المستمر، ولكن هذه تقريبا 6 شهور ما تلاقيناش، فكانت هذه أول لقاء مباشر منذ 6 أشهر. كتجي كذلك في إطار العلاقة الاستثنائية اللي كتجمع المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية على كل الأصعدة، في إطار كذلك العلاقة المتميزة بين رئيسي الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس الفرنسي. العلاقة المغربية الفرنسية كما قلت هي علاقة قوية، علاقة متميزة، تقوم على قيام على مصالح، على شراكة مثمرة. اللقاء اليوم كان مناسبة باش أننا نستعرض مختلف جوانب هذه العلاقة، سواء في مجالها السياسي، سواء في مجالها الاقتصادي، في مجالها الأمني، في مجالها الإنساني وغيرها. وكانت مناسبة للتأكيد على العلاقة الاستثنائية القائمة بين البلدين، وكذلك الفرص التي تتاح لهذه العلاقة في إطار مرحلة ما بعد جائحة كوفيد، الجائحة التي أتاحت فرصة للتعاون الوثيق بين البلدين، سواء في تدبير بعض الأمور القنصلية أو غير ذلك. ناقشنا كذلك الأجندة ديال الزيارات المقبلة، واليوم كاينة واحد الحركية في العلاقة الثنائية من خلال زيارات متعددة. كانت زيارة وزير التجارة، كانت زيارة وزير رئيس القيادة العامة للجيش الفرنسي، وكانت زيارة وزير الداخلية أخيرا. تحدثنا في القضايا الإقليمية بما في ذلك منطقة الساحل والمالي، الشأن الليبي، الوضع في البحر الأبيض المتوسط، عشية الاحتفال بالذكرى 25 لاتفاقية برشلونة والشراكة الأورو متوسطية. يعني كانت الخلاصة هي أن هذه العلاقة علاقة قوية، بأن التنسيق بيننا هو تنسيق متواصل، وبأن فرص تعزيز الشراكة المغربية الفرنسية هي فرص قائمة قوية ومتعددة. Au cours des dernières semaines, il y a eu de nombreuses visites ministérielles, de nombreuses visites de haut niveau qui se sont déroulées ici, ce qui est témoin de ce partenariat. Je souligne en particulier, parce que Nasser m'y a un petit peu induit, c'est le fait que la visite du ministre délégué auprès de moi, chargé du commerce extérieur, Franck Riester, récemment a été très positive. Les relations économiques vont aussi très bien. Et le fait d'engager un travail sur un pacte économique France-Maroc est tout à fait essentiel, et j'espère que nous pourrons aboutir au premier trimestre 2021. En tout cas, et Franck Riester et moi-même, nous y accordons une importance toute particulière. Nous avons évoqué, tu l'as rappelé, la question de la Libye, et je voudrais saluer l'accueil par le royaume des pourparlers interlibyens de Bouznika et les efforts déployés par le Maroc, qui sont importants, s'inscrivent dans le cadre de la relance du processus politique sous l'égide des Nations Unies et y apportent une contribution significative. Il y a, je dois le dire, et nous l'avons constaté sur le dossier libyen, des signaux encourageants. On reste prudent, on va dire encourageant, parce que le passé nous a amené à parfois avoir des déceptions. Mais là, une forme de synergie d'événements, le cessez-le-feu qui se maintient, l'organisation du forum politique interlibyen qui va s'ouvrir à Tunis, et nous entendons avec le Maroc travailler au renforcement de cette dynamique positive. Et j'ai notamment souligné l'importance de mettre un terme aux ingérences étrangères en Libye, et j'ai aussi souligné dans nos échanges, et je voudrais le faire devant vous, l'importance que le Maroc soit
pleinement partie prenante de toutes les initiatives internationales sur la question libyenne. Nous avons eu un échange sur le Mali, où nous nous sommes tous les deux rendus récemment. J'ai souligné l'importance que la transition se poursuive et qu'elle se poursuive dans le respect des engagements qui ont été pris. Nous partageons les mêmes préoccupations et nous entendons poursuivre notre coordination sur le Mali et sur le Sahel. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.